Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Anga polibi dedugu jamai. Jati. Dedugu dina tigu. Dedugu munu yere make dina tigu ye. Na. Dedugu landa tigu. Dedugu chrétien. Kosobe. Munu yere konte foira. CCGT ka polibe abeyi. Kosobe. CCGT ka poli kɛrɛnkɛrɛnnen na ka sin a ka dugutigi ma jate n'o y'a jamanatigi ye an ka poli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ka sin a ma kosɛbɛ an ka poli sinin bɛ na Sidibe ma o min ye o ka président ye na ni ale de kɛra sababu ye an ka karamɔgɔ na ani an ka fa na ani an ka yele ani an ka sira jɛni jati n'o ye Elhashem Ema Jafar Ouattara atakbir a ka se ka don Tedugu kɔnɔ cɛ min kɛra sababu ye wele wulila ka mikoro minɛ Allahu akbar Jɔn Kunnadi sababu ɲuman don dɛ o don dɛ ni fɛn o fɛn kana na CCGT faamuya na a sababu ye nin ye dɛ jati CCGT dun i mana kɛ mɔgɔ sugu o sugu ye i n'o bɛ se ka sigi kosɛbɛ o b'i gasi sigi fana k'i cogo lɔ kosɛbɛ n'i ko i bɛ seli n'i nana a bɛ bɛn ara n'i yɛrɛ ko i tɛ seli n'i nana a bɛ bɛn ara kosɛbɛ n'i ko i chrétien ye n'i nana a bɛ bɛn ara n'i ko i bɛ joli sɔn n'i nana fana a bɛ bɛn ara i ka place ye min ye a bɛ kɔrɔkan kɔnɔ don a kosɛbɛ an b'o yɔrɔ de d'i ma jati o kosɔn sababu ɲuman nin an b'a fo kosɛbɛ jati an ye na fɔlɔ min kɛ yan a ma dogo maa na ayi ka filanan kɛ o ma dogo sabanan o fana ma dogo ayi o la an b'a fɔ alhamdulilayi ko ala ni ce kosɛbɛ ala ni ce o la su in na an ye kɛnɛ sɔrɔ jati n'o ye le 9 janvier 2021 wa sankura san kalo fɔlɔ o ka tile 9 samedi tile 6 baara banni ala ka lafiya don an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Tedugu kɔnɔ o ka stade ba dara ka na ala ka kuma lase ka jɔnw ma a ye waati bɔ nin kɛnɛ ni a ɲɔgɔn mɛnna ka sigi n'ala nana kɛ a sigira an bɛ ala deli a sigira hɛrɛ la cogo min a ka wuli hɛrɛ la an lakɔlɔsibaa minnu bi yan an b'o fo ka segin k'o fo ka dugawu kɛ o ye hali bi ala k'o tanga o la komi waati min dira waati in sera jate a tɛmɛna fana ko 22 heures de kalan kan ka daminɛ mais 22 heures tɛmɛna o t'a bali min kan ka fɔ an b'a ɲini Tedugukaw fɛ a ye muɲu a ye sigi k'o kana taa fiyewu bɛɛ bi n'i ka nin yɔrɔ sɔrɔ a la kelen bɛɛ n'i taara sini i bɛna fɔ k'o tun y'a fɔ cogo jumɛn peut-être e tun bɛ yɔrɔ min fɛ k'a mɛn o tigi m'o yɔrɔ mɛn min tun b'ale nafa a fɛ ale k'o yɔrɔ de sɔrɔ o kɔsɔn an tɛmɛna radio la k'a fɔ ko bɛɛ cɛ i ta biya muso i ta biya denmisɛn i ta biya maakɔrɔ i ta biya i yɛrɛ ma kɛ mɔgɔkɔrɔba ye i kɛra fɛn o fɛn sa i bɛ nin yɔrɔ sɔrɔ o la an ka karamɔgɔ a ye folikan dɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnya ma tile in na yanni an ka sira ta ka bɔ folikan in diyara an ye cogo min na a bonyana ma an y'a ye seereya ka ɲi fɛn bɛɛ la an y'a enregistré an ko n'an nana se yan an fana bɛna to Tedugukaw tulo ka na ka o k'a mɛn min bɔra a yɛrɛ da anw ta tɛ dɛ anw bɛ se ka ci kana peut-être anw bɛ ɲinɛ yɔrɔ dɔ kɔ kuma diya yɛrɛ tɛ 10 minutes 1 minute 59 wara an mana na a rubla
Uramana na tu anga technicien. Non. Obo beka tlosigi. Parce que machine bo lu fe no technique ba bla no ta micro na peut-être abana fi de ke. Kosobe. Kuma janke. Nam. Mo ka ngani ajugu ya kuma. Je ti ka kuma tu. Tu dali ka gwele toro. O ya foti. Ngwa tesara damna nara. Abu mo wonde na dam yini amana nara. O ya foti. Wa abana na mi. Kosobe. Dabna mina ira ka datoi. Kosobe. Ama fo aya ka katatira kwa leta ni maka na le tusela ka rukum na ka sujudu ba ba fo ala e kwa da faria kosobe ayofo nti mo to ide o ko nganne ni mi dabla do faraka ni na buju neni kosobe o fora ke ganyembi fa neni ki banene herabit labishi pia o di bora mi taro fo baka ala ko sina ka fo ti toro kwa ire ti kuma ibana kuma ka mi kosobe akuma kanga kene kuma kai chati wa kuma kanga kene ifa kuma kai pia bamso muso korni mi berimala la na kuma kanga kene katemota kosobe kama macho faraka alo nyara ko aka ko ndo chogolira o ko sa muto ka fo mo ya ai to ka ko koroshi akidira de 1980 79 80 non kad na se ambi yoro me na bi mo bi kolo mo bi yere fe CCT kan ka bulka yoro gwe kosobe de banya damna sami fo kana blambi no mina ma ko makka ko muso kana faranka ai ala batu de ba damna na fobi wallahi ni ne ke ton yi ka soro ala sentara atulu na mera peu fuka puserche namara le bi to tara parce muso mana yero me ka ba jama ko kara wajibi anga muso bara koi o bara jati wa muso yera bito sisi teranga ikanga bato ke to mi karto kosobe misiri toi jati wa wole fora peu no te muso chama le bara anfei wachade ngakata mo muso sama ka bo kaso a cheka te kwa beta ala koke o kata to ka tobiru ka wi ka o ka fa no ko ka o ka yoro fla ka bu joshi ayere ka sokoro bara be amaba to dum bi bo e kolla kana se wallahi tlerate dembi mi dum ka chege kata wula fe kalada o dembi to ni toroko inata nam fo abana dese ka moyen soro Allahu akbar ele kala mo tenya mo debo da kuru kosobe kuja ko ele be duwa kera mo hoyi ele ka ka premier amba fle wora antina kuma jenya so anga technicien abanga karamo ka son jeu kosobe no te bana am soro kasra di anga karamo inshallah ma mi animi nana nam mi sigini abu fo ni le mako el haj nam ema abdullahi ni le anga karamo ka din folo yi kosobe anya ba sigin nata nam o ko seganti pa dinga munuma ai aka ankara mo lon chugumi ana sura abuna ko ni ka parka te maka ko sobe abitini o ba ne mana dani chuwina fa ba fo chugumi jemba fora chugumi no binyini ka juya ka te me fataka ngwa kara mo ko akaka ti dora ko alele kataka fisa mo ma ko chudo na le sara mo bino take murusiri ni ba gere na klara be muruda ma yin fa Allahu akbar ko chew bina ko fa adu bina jati ko sobe wura alele sigini jati ana alele na nyogon fe nam alele bina kala inke be bini ka ni yoro sorara kilingili ulika min ba fe nam kase yakanya mogoma yanka sigita ba mogoma nam muduguse munu no ya soro sitijete era ka bod lamini ni bera nam abana na fulikan da be makasoro ka du akatem kono na la sola chrétien et musulman kosoba ani jotigi pia an sabani abana kuma wuli kan suina an be banta ni yorota an be banga placita inshallah ramba to so en kan sui an soro kasrati salli ala ma asale akoy mo do bla muno mena yara ka fi sabilillah ke abalo ko ni kana jugu intilla be konsa ayi déplacement era ka bobo boka naya mobru muno nana o carburant fle mais ala ko afo fe be kay nyaba on sigina ta ambe ka fitini faran be warnika dango ala ka baraka se ka inshallah podium fle ram fle chaise fle nam ni be ko wara be sini jati dinani
32 places tɛ o fara ka na ka fara voiture 3 kan mɔgɔ 7 bɛ voiture dɔ la mɔgɔ 5 bɛ joli yala kɔni dɔ don dɛ o bɔra ko mɔgɔw bɛna yala aw sen kɔ aw kɔrɔ ni min se ka kɛ min ye fi sabilillahi fanga tɛ nka n'i y'a lɔ ko i bɛna sa jati dingɛdeni dɔ b'i ɲa kuranti yɔrɔ min n'i tina d'i ma yɔrɔ min complet ɲuman foyi ti taa i bɛ wari min bɔ ka don ala ko la i bɛ taa o de sɔrɔ jafɛ kana dɔrɔmɛ 20 ti dɛ ayi kɛ 2 ye a kɛ i n'a fɔ komi ni mazoli voilà mazoli man'i wele ko vraiment j'ai besoin de toi i bɛ taa kirakan bɔ cogo min na kirakan bɔ ka di ala kosɛbɛ CGT mɔgɔ ale n'a ye misiri 100 sɔrɔ Diɲɛdugu a ka ɲi mais jamanatigi min di ala kama a kira kama wole ka kɛ premier dɛ la ni bɛ wolera fana sabu a ye wari bɔ ka dɔ san wo ma wari ko kuma fɔ mais min dira ala kama ka bon ni wari ye fɛn fɛn kɔni n'i kɔni ko i bɛ la ilaha illallah mɔgɔ ye ka kɛ CCGT mɔgɔ ye a bɛ fara ɲɔgɔn kan ka wari bɔ jamanatigi min di ka wole lɔ wole ala ka bon ye jamanatigi wole o di a mɔ di tɔgɔ a y'a di ala yɛrɛ jɛra k'a kama a ye wole lɔ n'o tɛ n'a ko a bɛ dɔ wɛrɛ lɔ kɔfɛ a tɛna ɲɛ dɛ nka ne kɔni bɛ min de janfara min lɔ n ta kalanfɛn kɔnɔ mɔgɔ ka dukoro d'i ma ko a lɔ ala kama i ba ma i b'o le lɔ ani i yɛrɛ ye wari bɔ ka min san o kɔni tɛ baasi ye sa mais min dira ma ala kama o lɔ fɔlɔ i ka ala waliɲuman lɔn kɔnɔ ne b'o le lɔ wa n tɛ mɔgɔ wɛrɛ lɔn CDB le kɛra sababu ye k'an sama an ka taa jamanatigi lɔ o senfɛ jamanatigi ka misiri di an ma wo bonya ne ma dan sɔrɔ o bonya na n'ala yɛrɛ tɛ walahi o mana fɛn fɛn fɔ a ye Diɲɛdugu kan CCT mɔgɔ a ye wele minɛ fɛn fɛn ye ne ka kuma nin minɛ n bɛ dugawu k'a ye su n b'a k'a ye tile hali ni n bɛ dugu ma kuru kɔrɔ n bɛ dugawu k'a ye ala b'a minɛ fana nka ni min banna ka dara k'a la k'i tɔgɔra ka ta kɛ ni min taara bɔra lahara ne kɔni min bila o sira kan an ka CDB le lɔn sɔli ala Muhamɛd an ka se ka sabati CDB an ka ale le lɔn o ale kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye ka na anw fɛ yan ale fɔlɔ le ye ni CCT ye ka na fɔ an ye CDB le lɔn dɛ hali ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ na kɛ fɛn wɛrɛ kɛ CDB le kɔnɔna la yan o tuma na ala sago a ka CDB minɛ k'a laminɛ o an ka se k'an ka yɔrɔ lɔ an ka CDB le lɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye kuma wɛrɛ ta ko i bɛ i yɛrɛ kɛ mun fɛn si ye i ma sɔn kumaw ma n'o ka min fɔ ko i tɛ sɔn an ka sira t'i fɛ an bɛ CDB le lɔ an y'o le lɔ ala ta kuma na awa an bɛ dugawu kɛ CDB ye ka dugawu kɛ jamanatigi ye yala bɛ ala ka o ta sigi diya sɔli ala Muhamɛd ale bɛ min fɔ aw ye ne kɔni bɛ dugawu kɛ mais a ye kira di jamanatigi ma ko ne y'a fo dɛ ko ala ma fɛn si da ne kuntigi taara a ye dugukolo yɔrɔ min di a ma ko an ka ala ka boli lɔ ko ne k'a reconnaître inshallah ala baraka la n b'a fo ko min fara wuli de ka kolo kosɛbɛ n'o tɛ n yɛrɛ bɛ ka wuli ka taa mɛ n fari ma kolo kosɛbɛ mais alu min bɛ ne ka denmisɛnw ye n'alu sera ka ban ka taa min fɔ jamanatigi ye a ko mina ko n ka dugawu bi jamanatigi a n'a somɔgɔw bɛɛ sɔli ala Muhamɛd la
دائما أبدا على الحبيب غير خلق كلهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله منزل الخلق من آدم ثم صلاة على المختار في القدم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمين تذكر شراد المسجد سلام ماذا اجتدم أنجر من مقلة بدم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أما بدير من تلك كذمة وأمد البرق بظلماء من إدم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا صبو أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لولا ولم ترك دمنا لا دلال ولا عرفت للذكر الفاني والعالم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربنا ربنا بما أنجزت وثبنا رسولا فاكتبنا مع شاهدين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وإلى إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر ومقدار العظيم yana karamo katani wajuli ko atufara question wala ni mo mbra question diku iki to sebaka ki jamu sebaka ki ka secteur sebaka wal may bora dugu mena kana ko sebaka ko sobe o ni tala to wala sebaka min ti to yi ko bi yera man ni alay okay ni to yi brama ni so ro ko wele ko sali di je bora e fe ko le kana ko be tibi ko sobe e le ko bi e sa ala mo bi e ni ba bora e na se ka barake na yi to mi bi la o to yi bla do ko sobe ali ala mo الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأشرف المرسلين محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين wotemeniko anyi awfo ni islamia ka folie ka awfo ni badia ka folie ko sobe de dugu kan bela jeni no yi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam bon ka fe bisu yi an soro yan de dugu ka be samedi le 9 o kuma na sa ba muwa ani muwa ani kele ba fila ani muwa ani kele taati
ambo olira oui John Soria CCGT Comité culturel de la génération des trois testaments. Allahu Akbar. Oui on Soria ambi foli ke dedu ma bela jeni jaati ka foli ke dine nyemo bela jeni ko sobe ka foli ke hali munun ti dine na lada tiku ami foli ke ni bela jeni ko sobe ke silame nyemo kirke nyemro lada nyemro jati seyte ko awma ka be salamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ami foli ke anga jamana tigiye naam ka foli ke surasu ko sobe polisu sandramu douane ma mo bi barake gouvernement kono naam no obi sonka si jamana don ka lafiye uru bi frontière la ko muso toyi ami foli ke ni bela jeni jaati anga jamana ala ka nyesuma amen anga jamana ala ka boshi ka ba jugu bulu amen silamɛw ani diinɛ ɲɔgɔnna wɛrɛ mɔgɔw ala k'an bɛn kelen ma amen foli kanu ka bɔ seyite ka ɲɛmɔgɔ yɔrɔ naam seyite ka o kumana yelenba no o fɔra aw ɲɛna sisan elhaji sheikh hima jafar watara atakbir allahu akbar thumma takbir allahu akbar jami sɔnna ka sela kira sena nona naam kira tɛmɛnin kɔfɛ diinɛw kɛlen kɔ ka diinɛw dogo ka diinɛw don dibira jami sɔnna ka wuli ka sela kira sena nona k'ale bi sɔn fa ka saga ni diɲɛ in to yen fa ti kira janfa a ti ala janfa o cɛ in de welela aw ɲɛna ko sheikh elhaji hima jafar watara allahu akbar cɛ min minɛna ka don kaso la cɛ min gɛnna ka bɔ a ka jamana kɔnɔna na ka taa jamana wɛrɛ n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la ko munna k'a ko ko kuranna dɔrɔn o cɛ in de an b'u foli di o ma jaati a n'a kan kan an tɛ sɛgɛn ka foli la ayi ale ka foli kanu ka jamanatigi fo jaati an fana bɛ foli tugu a nɔfɛ ka dugawu k'a ye kosɛbɛ kɛ yan ye a ka kɛnɛ le ye jaati nin yɔrɔ in y'a ta le ye kosɛbɛ a ye anw bila ka na kuma a nɔ na o la an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye jaati didugu ala ka sabati amen didugu maaw ala k'an bɛn kelen ma amen ولا مدعوك ما في ربي اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري آمين واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين أيهرب فآتي عبدك قلبا فهيما لأحكم على شعبك وما إذا بين الخير والشر لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك عظيم هذا ربي هب لي حكما ربي زدني علما آمين على كل دعوة من بلا جدي آمين ورانا مبراي نعم أمي جدو بي سيتي ماولو منو كلون نو جي فانتان نانين بي نعم نوتي دوغتو مغشيما اي كو انغو توراتا انغو لينجيلا اني قرانا جاتي ليبرو سبا امي باركه نولي انتي بو كونو ادي باركه ني ليبرو وري جاتي امي كوماولي كونو ورا انكو اما كو بي بيرا jaati selbagaw silamɛw chrétiens an mako bɛ bɛra jaati ni livre min kuma an bɛɛ lajɛlen kan an bɛ fɛ ka kuma aw fɛ bi mun na bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo jumɛn ni diɲɛ dugukolo in kan an ka se ka lafiya an ko paix mondiale paix totale famaw ye ɲɔgɔn ye diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na sɛgɛlaw ye ɲɔgɔn ye nafolotigiw ye ɲɔgɔn ye diɲɛ famanbaw ye avion ta ka conférence kɛ ko paix mondiale paix totale est-ce que c'est vrai est-ce que diɲɛ famanbaw Amérique France Russie Japon Chine Corée ni ɲugu dugu nin bɛɛ lajɛlen est-ce que tiɲɛ o bɛ paix fɛ wa a ka faamu ni o bɛ paix fɛ c'est ko aw ma ko paix ti yɔrɔ si ala ka livre kɔnɔ jaati la cohésion totale entre les chrétiens et les musulmans jaati an ka se ka bɛn kelen ma ala ka se ka hinɛ anw na ka yafa anw ma k'an ka jamana kuma bɔ ka bɔ mɔgɔ juguw bolo n'an ma don ala ka livre kɔnɔ ka baara kɛ n'a ye an t'o sɔrɔ ayi an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ an bɛ avion ta ka kilowarigaw boli ka ɲɔgɔnyew kɛ conférence baw bureau climatisé wura a si tɛ ɲɔgɔn ye ayi f'an ka baara kɛ ni ala ka livre jiginn'o ye kosɛbɛ ka sariya mun b'a kɔnɔ k'olu filɛ k'o fɔ ɲɔgɔn ye se i tɛ ka kuma ye nin ye a kɔni an b'a fɔ ko ala ka san wɛrɛ di anw ma
31 ɲɔgɔnna wɛrɛ ala k'o yira an na an k'o fêter amin 31 kɔni minnu ka tɛ kɛ sa o ko 31 haramu ye o haramu ala kana yira san wɛrɛ amin a t'a sɔrɔ ye ɛrɛ le ko haramu lo i ko ko a man ɲi k'e tɛ fɛ k'a ye k'e tɛ fɛ k'a mɛn an bɛ dugawu kɛ ye komi e tɛ fɛ k'a ye e tɛ fɛ k'a mɛn san wɛrɛ ala kana yira amin afɛ an minnu k'an b'a fɛ ni k'a ye ni k'a fêter ala k'a yira anw na sa ora an b'a fɔ bonne fête et heureuse année 2021 fiɲɛw an y'o fɔ o fɔra fiɲɛ k'a fɔ fo k'an kan lamini jaati an dafan bi yan ora ni 31 jɛra kosɛbɛ o diyara kojugu san wɛrɛ ka jɛ ka tɛmɛ nin kan jaati an bɛ foli kɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ye yan comme musulman ɲɛmɔgɔ an bɛ foli kɛ o ye jaati ka foli kɛ karamɔgɔ bɛɛ ye wajilikɛla bɛɛ naam se tɛ mako bi bɛɛ la an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka diinɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye naam an ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye an ka bɔ namara la se tɛ mako bi karamɔgɔ bɛɛ la ni kɛnɛ in kan jaati an ka namaraw dabila min tɛ min ye an k'a fɔ k'o t'o ye min ye min ye an k'a fɔ ko o y'o ye an k'o kɛ an bɛɛ bɛ sa ka bɔ dugukolo in kan ka taa ala fɛ kosɛbɛ a bɛ girin fura o a bɛ girin fura dɛ n bɛna villa jɔ villa kelen min fɛ n tɛ villa 3 ye ni karaw kara ni karaw commande ka bɔ Chine dɔw bɔra Dubai i bɛ nana n'o ye fa bɛ kuma k'a gama kɛ ten n ka cɛ hakili sigi sani dɔɔni o bɛ n'i meleke sisan meleke yɔrɔ 3 i kan ani jumugu sanfɛ ani senyɔrɔ la ka i bɔ villa kɔnɔ jaati o b'a tigi bɔ villa kɔnɔ e ye nin jiri nin bɛɛ kɛ dɛ i ni villa min jɔ diɲɛ dugukolo kan villa in tun ye i ka diɲɛ farikolo villa de ye kosɛbɛ kɛ mais o villa min tɛna san 100 k'a kɔnɔ i ka diɲɛ farikolo villa i y'olu jɔ ten kosɛbɛ ka miliyariw k'ara mais i ka farikolo ni villa o min bɛ lahara sa miliyari bɛ kɛ o kɔnɔ e y'o jɔ ni biriki joli ye a ma foyi bila ye aw ɲɛna dɛ an bɛɛ su ten o bɛɛ su o bɛɛ su mais an bɛ taa yɔrɔ min ka kɛ ɲɛnama ye yɔrɔ min n'o ye lahara ye aw y'o préparé cogo di dɛ aw ko n ka siran he kɔni se tɛ mɔgɔw bɛ olu fɔ aw ye anw t'aw namara o anw t'a fɔ a ye k'a ye so jɔ ka d'an ma anw t'a fɔ a ye k'a ye mobili san ka d'an ma an t'o fɔ aw ye an bɛ min fɔ a ye dɔrɔn a ye so jɔ aw yɛrɛ ye lahara a ye lahara mobili labɛn olu man d'aw ye o awa silamɛ ni chrétien an kan ka kɛ ten de kosɛbɛ ba kelen fa kelen ka ɲɔgɔn denw furu an kɛ silamɛ bɛ chrétien furu chrétien bɛ silamɛ furu kosɛbɛ o ka di fo ka kɔnɔbara la fo ka kɔnɔ da filaninw jaati fo a bɛ manamana ɲɛfɛ kɔrɔla de y'a fɔ an b'a fɔ ko ye an bɛ min fɔ aw ye an bɛ wulibali de di aw ma ka a verset di aw ma a bɛ taa filɛ a ka bonw kɔnɔ k'a ka dɔnnibagaw ɲininka a la est ce que tiɲɛ don wa mɔgɔ mɔgɔ ye kuranna sɔsɔ kuran han kelen sɔsɔ ala b'i ta ci janimɛ kɔnɔ an bɛ min di kuranna n'o dɛ o la an ka sakura foli bi dedugu mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye san wɛrɛ 31 ala k'o d'an ma an ka sɛw fa ka baw fa ka misiw faga k'o ɲimi tiɲɛ aw ko 31 ye haramu ye a haramayɔrɔ don 31 ye haramayɔrɔ don karamɔgɔ jumɛn bɛ yan k'a bɛ se ka bɔ ka na don kɛnɛ in kan ka kuranna ta k'a fɔ ko yɔrɔ in na ko 31 haramuyara ko karamɔgɔ bɛ dedugu ye wa n'a bɛ dedugu fan o fan an ma ko barasu in na yan a tɛ sɔrɔ ko 31 haramu ye ko nabi isa ka bangili n'o ye karamɔgɔ ye ko ka wolofana ko ka haramuya aw ma ko dalu bi karamɔgɔ fɛ karamɔgɔ bɛɛ dedugu kɔrɔ n'a tile bɛ yen hakili n'a numa n'a dɔnnibaga bɛ yen a ka na su in na ka na bɔ ka yira nɛnɛ b'o yɔrɔ ti na yan ala ka livre jiginnu
ala ka livre sanumanw kitabu saba min an y'a ko fɔ dalu bi anw fɛ anw jatigɛ bali k'a bɔ ka d'i ma k'a kɛ ŋa fɛ ten jaati o bɛ kɛ awa n'i y'a sɔsɔ ala b'i kiri ci jahanɛ na jaati k'a ji bɔ yen o la seete anw m'a daminɛ ayi mamadu le y'a daminɛ kosɛbɛ kɛ mamadu yɛrɛ m'a daminɛ koyi an fa adama le ye nin kuma ninnu daminɛ jaati fo ka se muhamadu alayhi salam Allahu akbar k'a tɔgɔ la ko CCGT kosɛbɛ 3 testaments la Torah, l'évangile et le Coran. La Torah de Moïse, l'évangile de Jésus-Christ, le Coran de Mohamed. Paix soit sur lui. Donnez à faire pour acheter. Ah, qu'on est à bout d'affaires. Ora, non. On met un drapeau hier. Ah, dans le même en bolo. Ko oli ya an ka sinsin bere ye kosɛbɛ kuran nalo de hadisa tɛ dɛ jaati an tɛ hadisa fɛ kuranna kolo noir sur blanc dalu min bɛ an ka karamɔgɔkɛ fɛ n'a y'a di anw ma k'a y'a sɔrɔ muhamadu la ko kuranna kolo lo an bɛ n'o de kalan o de y'a kɛ an bɛ sinsin ten jaati o de y'a kɛ an bɛ livre saba baara kosɛbɛ kɛ a bɛ se ka sɔsɔ o i b'a fɔ an kɔfɛ n'o tɛ an n'u ɲɛna k'a sɔsɔ i bɛ taa yɔrɔ jumɛn a bɛ b'o kɛ fo ka tɛrɛ ne bora jaati karamɔgɔ tɛ han kala cool muhamadu alakira de nalen mina manga naam ala ye alakira ci ka kuma olu manga dɔ ye han ni yɛlɛma an bɛna han yɛlɛma k'a d'i ma a nɔ na jaati dɔ ye an yɛlɛma kunjugu kan a ko muhamadu a fɔ ya halal kitabi ako ya kitabu tilu dingaw na lastum ala shay'in kitabu jira mɔgɔ ma ko aw ti foyira jati hatta tukimu tawrata funa sona ka baraka ni tawrata yi na ala kala be tinga kuma de kosɛbɛ da be kuma ro jumani la manga dugukolo kan jati wal injila ko funa sona ka baraka ni injila yi tawrata o je nabila musa lema injila o je nabila isa lema me kira bi kuma olu manga arabu ɲɛfɛ ko ti foyira dinɛ bara la fo n'o sɔnna ka baara kɛ ni waaw ni waaw majidu le ni waa dɔ bi yan ka dɔ fara dɔ kan nin ti waa ye waa min bɛ kuma daminɛ dɛ ni waa ye waa min bɛ kuma fara kuma kan kosɛbɛ kɛ a ko a ye arabukanw kalan k'a ye diplôme sɔrɔ k'a ye kalan kɛ makan k'o diplôme d'aw ma k'a y'a kɛ médecine k'o diplôme d'aw ma k'a y'a kɛ siri k'o diplôme d'aw ma a bɛɛ ye son diplôme jaati a bɛɛ son kɔgɔni diplôme min bi aw bolo k'a ye duguturu ye mɔgɔ suye diplôme no kosɛbɛ kɛ seyite taari de kɔni seyite mako tɛ aw la jaati wama unzila ilaykum min rabbikum ima aya mɛn jaati jakira bɛ kuma na o ja arabuw tun bɛ yɛlɛ jakira bɛ kuma na dɔw tun bɛ kira ɲɛfɛlen wama unzila ilaykum a y'a se o ma dɛ kosɛbɛ ko ni min jigira ka na aw ma a ye karamɔgɔ fɔ ka nin jira fɔ ka na fɔ ko ni min jigira ka na aw ma o bɛ yɛlɛ arabuw lo dɛ olu lo a mana wuli ka ha yɛlɛma ko n'o ka ko ninnu k'o ta liburu ta ninnu k'u ka liburu ta n'a yɔrɔ yira yan karamɔgɔ n'a yan i bɛna yɔrɔ yira yan lagalagate i bɛ se ka nin bɔ kɔrɔna kɔnɔ saraka ŋomi ɲimi ye hakili cɛ jaati ka hakili faga tile 40 saraka o ye nkalon ye o ye hakili ɲagami o tɛ kɔrɔna fan si ko ni mɔgɔ sara tile 40 a ye saraka bɔ a ye n b'a kɛ yen ni mɔgɔ dɔ bɛ yan k'a bɛ yen kɔrɔna bɛ yan n'a jira jaati a tɛ yen ni kɔni ka go aw ye olu tun ka di anw ye kosɛbɛ kɛ tile 40 k'a bɛ kɔrɔna na k'a ye ni mɔgɔ sara a ye saraka bɔ walima tile 7 ni a bɛ kuranna kɔnɔ n b'a fɔ hadisaw dɛ hadisa ye nkalon ye n'a bɛ kuranna kɔnɔ a ye n'a jira a ye sabali ala kama kira kama a ye n'a jira dedugu ya o bɛna ɲini o tɛna jira awa n'a o k'o tɛ n bɛna aw ɲininka kuma kelen na karamɔgɔw a y'a fɔ n ye kira a ka mɔgɔ jumɛn sara ko kira tile 40 saraka bɔ a la a y'a tigi tɔgɔ fɔ n ye o t'a ye a ye sabali dɛ mais aw y'o de kɛ bi silamɛya ye jaati dulokiba don de kɛra silamɛya ye kosɛbɛ kɛ fugulanba biri de kɛra silamɛya ye misiri taga dɔrɔn ka taa seli dɔrɔn ka bɔ ka nkalon tigɛ o de silamɛya aw fɛ saraka bɔ o de silamɛya aw fɛ ni mɔgɔ ma sa i bɛ saraka bɔ i yɛrɛ ye mais ni saraka ban i ka fɔ banna a banna
i min kɛ k'i to ɲɛnamaya la i b'o sɔrɔ lahara ala le fo korona kono wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah Allahu akbar yani kuma arabukan korolo ki yire aw yire boli femi nyebla aw yire ye ka to abi barula ka bo baraji talahara korona kololo alelo nde hadisa ide ndi bukhari ye ndi bulku maram ye ndi hadis kudusi ye ni qur'an ni الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الله أكبر قرآن بكنا كمان جاتي نكرم يا سطو عربي كريتي جاتي كي بودا فرا كي دا فرا كي جو فرا كي كنا مالا فرا وبكي قرآن كل شيء ده أدي سوسفيو قرآن كل شيء شو مغمي ما فرا مني ويجي ما قرآن يقولون تيجي يبقى بيجي فرنا فرنا كاشيبون دي. Oh, gens du livre, vous ne vous appuyez sur rien tant que vous n'observez pas la Torah, l'évangile et ce qui vous a été révélé par votre Seigneur. Surat la table servie. 5e chapitre, verset 68. Aïe, mais parfois arabe kana, parfois du kana, t'as ce qu'en français dit auma. Chrétien mounoumbia, aïe, Claude Daile. C'est la même, aïe, sabali, aïe, à la Kmagame. Ah, connais. akara ke anw fɛ anw man di aw ye k'an ka daga dugu k'an bɛ mɔgɔ nɛni nka an ye fɛn ɲuman wele a tɔgɔ n'a tɔgɔ tɛ. a bɛɛ tɔgɔ lo. n'anw ko bi ye o. ale ko ko ba tɔgɔ fɔ n ye sa. bi ye lo. a fɔ cɛ. di ma yɛrɛ la ne o. n ko fɔlɔ i ko e k'a tɔgɔ fɔ ne ye sa n'o tɛ e k'a fɔ. fɔlɔ lo. a ye sabali dɛ. a ye fɛnw fɔ nin hakilite yi. aya fa tɔgɔ ma jati o se k'i jeni laharaw mara la tɔgɔ wele ko farju arabana e farju lɔ a ni b'a fɔ arabukan ni b'a fɔ bilakana cɛman ye a bɛ korona kɔnɔ dɛ ko farju c'est à dire fɛn min pɛrɛnna pa ye comme woro o tɛ korona kɔnɔ wa jati karamɔgɔ a tɛ korona kɔnɔ wa a bɛ ten de ne k'a fɔ cogo jumɛn o de tɛ dɔwɛrɛ ye biɲɛ lo ayo toyi ayo kuma ɲu toyi ayo verse mɛn ayo korona kolo mɛn ayo miiri korona kolo la nɛgɛ kɔfɛ kuma min tugura la ayo mɛ kɛ ayo cɛ fɔ mɔgɔw ye seyite ni mɔgɔ si taara seyite bɛ fɛ ka mɔgɔw de don arijinɛ na karamɔgɔ min ka di sɔn seyite ni e le baara karamɔgɔ tasiratul maida ayam bi wɔrɔ ani aya naani ka taa lɔ ayam bi wɔrɔ ni wɔrɔ ala ye mun fɔ anw ni kiritiyɛn ni ɲɔgɔn cɛ ni anw ni kiritiyɛnw bɛnna n'an y'a pilasi lɔn ka kiritiyɛnw pilasi lɔn an bɛ 31 fete piyan jaati ka nungwɛli fete piyan kosɛbɛ kɛ an bɛ 31 fete i bodingɛ kɔnɔ o yɔrɔ nɔgɔlen don i bodingɛ ni ɲɔgɔn na kasa bi bɔ i ko haramu ko dɔrɔn bɛ mi 31 lo ko muso ɲini 31 lo e ni ala hali 31 to tɛ muso ɲini wa fo ka sonsola kun n'a ye hali 31 tɛ o bɛ dulɔ min na don kosɛbɛ kɛ ka su dulɔ min ye haramu ye wa 31 ye haramu ye surubajukɛ ye haramu ye wa 31 ye haramu ye kana nin kuma nin fɔ awa a 31 lon kelen bɛɛ minnu ma ko haramu lo ko kira ma sɔn ma ko haramu lo olu de bɛ taa minɛnw ta kana feere anw ma caman yan jaati ne kurusi pan ne yɔrɔ ye olu bɛ na ni minɛnw ye koyi u bɛ na ni sɛw ye kana ni minɛnw ye ko 31 min sera ko olu bɛ na ni minɛnw ye caman e ko haramu lo e nana minɛnw feere e bɛ kan ka fêter de kɛ a b'a fêter ale awa 31 lo kirisitɔn bɛ kan ka se église la ka ala wele dɛ olu wele bi église wula olu ka denw de bi kan ka maki wula ka dɔrɔw min fɔlɔ jaati ka yɔrɔ chauffer ka yɔrɔ animer sani église ka jigin kosɛbɛ fasimu de saka de brahma de awa sika olu de bɛ yen kosɛbɛ ani layi a bɛɛ silamɛden a ko haramu lo ni aw tun y'a lajɛ ka versew filɛ ara ka wajulu labɛn ka kɛ 31 lo ma ka bɔ ka ala kira valeur fɔ mɔgɔw ye ani nabila isa o tun bɛ kɛ wa a tɛ kɛ fiyewu ko dulɔ bɛ mi 31 lo ko muso bɛ ɲini n ko hali 31 tɛ hali juma lon dɔ b'a ɲini dɔ b'a ɲini a tile fɛ yɛrɛ imam bɛ kudu bara dɔ bɛ muso ɲini n'a kosɛbɛ n'a ka biri jan ye a ye sabali dɛ fɛn min haramu ye o ye haramu ye d'accord ala ko n'i jɛnya kɛ k'i bɔ musoɲɛ 100 sɔni an k'i bolo tigɛ o tɛ wa mais ni 31 fêté mun ka kɛra
o dalu b'a bolo wa a t'o bolo dɛ fɛn min harami ala ye fɛn dɔ di a bɛɛ lajɛlen na ni dalu b'aw bolo wa aw tɛ se ka nin jaabi dɛ a ko Bukari le ko ten ko ala kɛra ko ten Bukari yɛrɛ ye nkalon ye ale bilakoronin ne Bukari nkalon ye koyi Bukari ti tiɲɛ ye jaati hadisa bɛɛ ye nkalon fo kuranna kelen jaati Bukari arabukan na ko wusulan a bɛ sisi Bukari ma ala kɛra ye a ma ye ala kɛra fatura san 200 ani san 25 Bukari tigi sɔrɔla ka wolo bilakoronin no a bɛ se ka mun fɔ ala kɛra la a ye sabali dɛ Bukari ti foyi lɔ ala kɛra kan kuranna le bɛ se ala kɛra kuma fɔ jaati n'a ko Bukari ye diinɛ fɔ ko Bukari ye diinɛ walawala ko n'an ka taa hadisa fɛ k'an se ka diinɛ baaraw ne bɛna aw ɲininka kira fatuni san 200 ni kɔ Bukari tigi wolola ala kɛra tun ye diinɛ kɛ kitabu jumɛn kɔnɔ Bukari tun tɛ yen Bukari tun tɛ yen kira n'a ka sahabaw o ye diinɛ baara kitabu jumɛn kɔnɔ ala tɔgɔ fɔ ne ye kɛ karamɔgɔw a y'a tɔgɔ fɔ aw b'a biyɛ ninnu a y'a tɔgɔ fɔ jaati a si ma n'an kumana k'a ye mɔgɔ nege a bɛ nkalon tigɛ ka da kira kan ka nkalon tigɛ ka da ala kan fɛn min na aw b'a biyɛ aw b'a biyɛ aw fa fɔlɔ aw ɲɛmɔgɔden jaati kakalaw n'a bɛ se ka min kɛ sisan a b'o de kɛ dɛ nka a fɔra ka ban a fɔra ka ban k'aw mugu caya ci e faamuya an ka Bukari bɔ an ka kuma kɔnɔ jaati Bukari bɛ jigin lahara kosɛbɛ fo k'a sisi kosɛbɛ kɛ ani muslimu bɛ jigin lahara ale kɛnɛ kala misɛnnin an bɛ don kuranna kɔnɔ ala ye mun de fɔ silamɛ ni kirisiyɛn ni ɲɔgɔn cɛ k'an kana ɲɔgɔn furu ko kirisiyɛn ye haramu ye dɔ yɛrɛ bɛna k'o fɔ ko kirisiyɛn ka lu n'a bɛ ka lu kɛrɛfɛ i ka lu nin yɛrɛ k'a sa n'i bɛ se i ka lu feere ka bɔ a kɔrɔ k'o fɔ ka wajulu la k'ale ye karamɔgɔ le ye jamana perezan yɛrɛ ye kirisiyɛn de ye n'o de ye jamana bila a k'a bila ye lagalakatɔ ti kun dɔ ti kuma kun fɛ saga daga daji soro saraka ye hakili bɛɛ cɛ kɔrɔ maraba jumugu serini jaati kiriba ko kirisiyɛn man ka sɛmɛ ka lu kɔrɔ ko haramu jamana perezan ye kirisiyɛn ye n'i y'o fɔ ne y'a mɛn a b'i datugu don a b'a ku tigɛ ye o rɔ kɛ ni mɔgɔ karamɔgɔ ye nin fɔ a datugu jaati a bɛ ne kɔ ten a b'ale dɛndɛn n'a ye a datugu i bɛ ŋɔmutu ka ŋɔmu d'a ma wo fɛ ŋɔmu jalan dɔ ŋɔmu le ka di karamɔgɔ ye o di cɛ fɔ o karamɔgɔ ta n'an ka fɛn ye wala wa anna ahlal kitabi amanu ala ko n'a sɔrɔla yahudiya nasɔra walima kitabutigi dira mɔgɔ minnu ma ko n'o tun limanira ala kelen pe ma dɔn watakaw ka kila ka siran ala ɲɛ lakasarna anhum sayyi'atihim karamɔgɔ ye seko tinina ne yɛrɛ seko t'a la jaati ala ko ni chrétien yahudiya walima nasɔra ko n'a sɔnna ala ma a ma seli foyi ye dɛ ko n'a limanira ala ma ala y'i kala ka bonya na k'ale ka la ko f'ale ka kojugu bɔ a kunna jaati e bɛ se ka nin wuli wa a tɛ se ala le ko ten dɛ ala bɛ fin ka kuma ko yahudiya walima chrétien dɔ nasɔra ko n'a sɔnna ka limanira ala ma ni ala sera b'a dusukunkolo kan ala ko a y'i kala ka bonya na fo a ka kojugu bɔ a kan jaati karamɔgɔ bɛ se ka nin wuli wa ala bɛ fin ka fɔ tabakolo wala adkalnahum jannatin ala yi kare a ko ni ala yi kɛlɛ n ka bonya na n ka masaya la ni kirisiyɛn limaniyara ka sɔn ala ma ka siran ala ɲɛ ni ala de ko fo n k'a ka kojugu ban wa fo n k'a don arijinɛ na jaati a seli kuma fɔ ye wa an bɛ seli taga kuma fɔ ye wa a ko n'a limaniyara limaniya b'a dusukunkolo la a siran bɛ ala ɲɛ ala ko n'a sɔnna k'o kɛ ni ala yi kɛlɛ n ka masaya bonya na ni ala ka bonya fo n k'a don arijinɛ na jaati karamɔgɔ jumɛn bɛ se ka ne bali diɲɛ bɛɛ diɲɛ bɛɛ ni an ye karamɔgɔ jumɛn bɛ se ka wuli a ko non ko a tɛ taa misiri la o k'ale t'a seli o karamɔgɔ e de bɛ seli la misiri la i limaniya n'o wa a ma limaniya e bɛ seli la misiri la n ye mɔgɔ warimuso ɲini na o ye limaniya dɔ de ye wa o tɛ limaniya yɛrɛ i tiɲɛ ne o i bɛ seli la misiri la i bɛ fin ka mɔgɔ dɛmɛ k'u ka nafolo dun o ye limaniya dɔ de ye wa o ye asiraya de ye wa ayi limaniya bɛ don adamaden dusukunkolo kan i tɛ nin si kɛ jaati ala ko ko ni kirisiyɛn limaniyara ka sɔn ala ye k'ale b'a dun arijinɛ na kirisiyɛn un protestant un catholique ko n'a limaniyara ka siran ala ɲɛ ala ko fɔ k'a don arijinɛ na a bɛ don jaati mais kɔrɔla min fɔra e tɔgɔ wele la ayi
ni le paix mondiale si le monde entier veut la paix mondiale faut ka donner kono barakero la bi bureau kono bi dina flale de ka pawe islamien ani chrétien mais un chrétien qui a sa Bible dans sa main un musulman aussi qui a son Coran mais mon ba ankere les 10 livres saints jati mon ba ankere la kalon namara sueni ay saballe mo me sigani fu awyi o sidi tele tanay walau annahum aqamu tawrata ako no sona ta baraka di tawrata moye ama korna fa yifra asi amen walau annahum aqamu tawrata annahum kirabe tinga kuma abikina fo ma arabuye ko yebi kirtemu nati yahudu mun nati no sona ka tawrata bara jati wal injila no so daga baraka ni injila e wa ma unjila ilayhim ani ala ire min ji ka jo oma nasa ilaykum ilayhim ka jo oma ala ni fo sharia kono no so daga bara jati min rabbihim taboti ala yorodo la akalu min fawqihim ala ko fale ka nemaji ni die chrétien sur le vrai chrétien le vrai protestant no so daga baraka ni toray ani évangile ala ko sabolo dumuni alba doma un vrai chrétien amanga de l'homme un vrai chrétien ani le sabolo dumu jati un vrai chrétien fait chou atadu atuta ni fana bara chrétien fait ko ne do ba nyunde quoi grand l'homme la Bible a interdit quoi grand le sabolo dumu la Bible a interdit Tawrata ni injila ko l'homme man ko les sont man chrétien ko bi Bible le kono ko na le te foro ko yi jugement de l'homme de je dis tranquillement de l'homme mais moi n'état famille yao akokalu yi kalamba oké kabin doctorat oye ko bin licence oye ko lula mais abi Bible ka to en français là ni que ma ko non ko ji ji ke 20 et père che haglesigi le 20 et le 20 mêlé ça fait des kamur mamzujin wa kamur gairi mamzujin flalo hakili sigide aka école nu abo tabe barake biro le kono alsika alaka dina nyefo on ne bawo nyefo un vrai chrétien kana dlomi kana le sogodumo abi bibilu kono abi tani ne ba wa min tahati arjulihim ala ko naw sona ta baraka ni tawrata ani injila abi samule herede awma ta herebo du ko la on se ko na se leke se lebenye jati do cela veut dire que ni ya se leke se leti nyina c'est que on dina mo flaw de mabarani manke ko sobe kala mo tini fo wede o ma fa folo o le sigi me dro ta mo ko ro se sarga bo ra ni ga mo fa munu ko fa ka sarga bo ka kala ni ti so mo lo nyimi daga jalan baga jalan ngomi jalan takula jalan abebo fe bora le bat ife da ba se modo ko fe boro che jugude nga iba nyi wusne bu abdara ndere santi boro abita abora masaka boro lo ko tra boro che bi aba ro yalla le na targa teme kana ma kana ndinje an sokoma en ko amma anga mo woro le ban mi ro ne amma ko tra boro yalla an fili mi ro ma anga mo gote ba tra mo woni e ga mo woni mo ne ti yoro lo de game kakala absara boro de yalla te boro ba ko fe pasara mo ma faawo ni ya ro da abta ka sigoro la boro ba fe boro ni wula fe fe ba ko no fe be bara to muso ngomi farani dege takula basu bonbon woro abta mo ba ko no abara ani mo goji nan na se na wula flesa aba de mo ta sakana ta se ba ta kana ne aba wuru da be bo ta ba ko ka bonde dengue ko bana na bana boro ha ani molo ana ta bai iba wale kana ale mo zoro abes saraka fi ni galu halaki jati aba wuru sa ko fa boro fa wa juju da jando ba wolo makata ko la kayu ba ta mo karamo so jugu buta no ni ole dineya an wole mai wole mandawe ana digo rai chrétien an islamé ama mbolo di nyoma mane ka dina barake mi man dibilu kono ama fo chrétien kay ibi kinga ni kala ma fe ga livre kono ko nimbla ablay
Maintenant lui le ko fa ala kira alayhi salam gina lumena ka bamanga to ni kira aki premier mo chrétien no Obolon. Notre sarado. Notre mi fara mo fa. Jati. Ayi ni point d'abla. Ami mi fait. La paix totale, la paix mondiale. Oui, on a ben kelema. Kosobe. Salamé ni chrétien. Anga dine barake. Kosobe. Ni mi ke bible ko na ma fo chrétien ni ma bible ko no abla ala ban fo. Anga mission ni ne. Akone. Ogo so an faru fo nino ani chrétien mi ñon fo ni ni wala sira me boka wayu de ka fete mi 31 sira am fana fete o min ka go sa me nafi doye jati gona ngala mission aya fete akana cheni ka kon ko sobe tanay minhum ummatun muqtasidatun hey Silamɛw ko chrétien kɛra ko maten dɔw bɛ yen olu maten n'u tile ni bɛɛ de koyi kosɛbɛ kɛ o jɔni bɛ ala de fɔ cɛw o bɛ kɛli kɛ parmi les chrétiens jaati ne ma nin fɔ kuranɛ de kan ka fɔ kosɛbɛ an ye suran d'i ma ka verset d'i ma t'a vérifier o kɛra ko minhum ummatun muqtasida ko minhum a bɛ ala kira bɛ gilan fɔ makan hɛ jaati ka kɛlɛ arabu ye makan ko chrétien kɛra ko mɔgɔw bɛ mantonw n'o tile ni bɛ hɛ a y'o kɔlɔsi mais ne wulila ko a ye chrétien bugɔ a t'o bɛɛ bugɔ ala ko dɔw bɛ k'o tilenin don n'i y'olu bugɔ dun ala ko dɔw bɛ k'o tilenin don kira yɛrɛ y'o fɔ e ko k'o bɛɛ bugɔ e bɛ se ka min tilenin tɛ wa ayi o bɛɛ tɛ bugɔ dɛ a ye hakili sigi la kisilamɛ nin wajulu nin de bɛ na ni tilen jamana na jaati nin wajulu de b'a yira anw na ko anw ye hasidiw ye kosɛbɛ kɛ nin wajulu bɛ na an yira anw na ko an ka kuma bɛ terroriste kuma de fɛ jaati jamana président ye chrétien ye o kosɛbɛ e kuma chrétien bugɔ e kuma jɔn bugɔ jamana président tɛ wa ale yɛrɛ jaati don n'a y'i minɛ sisan ko ko a ye sɛbɛn dɔ minɛ ko a da tugu kaso la mais a ye kuma min fɔ don a ye kuma min fɔ a dara don ko a chrétien bugɔ jamana président dɔ ye chrétien de ye ale bɛ ka ale du ci wa ale don a b'a minɛ ka datugu de a b'a datugu fo k'a ɲɛ kumu dedigu anw min nana nin kuma nin fɔ aw ye kosɛbɛ a y'a to an ka bɛn kelen ma silamɛw kosɛbɛ kuma min bɛ aw da ka chrétienw gɛn a y'o bila dɔ fana ye ko non ko an bɛ se ka chrétien ka den furu komi ko t'anw ta furu ye ɲɛmɔgɔ de diɲɛ ka den kelen de da a ti diyara ma fɛn ka di koro da kana ma o ta a b'a ta n'a kun jan yɛrɛ ye e b'o ta ta o t'i ta ta o b'a ta ta ye a bɛ taa a bɛ taa kɔrɔnakoli de y'a fɔ kɔrɔnɛ de y'a fɔ ko b'an ka denw furu an b'o t'aw furu a bɛna verset nin mɛn bi an b'u ka dumuni kɛ an ka dumuni kɛ kosɛbɛ kɛ taa n'a ye wa kathirun minhum sa'a ma ya'maluna a ko mais chrétiens kɛra parmi les chrétiens mɔgɔ dɔw fana bɛ yen u bɛ baarajugu de kɛ jaati parmi les chrétiens mɔgɔ dɔw bɛ yen baarajugu kɛlaw de fana donc o bɛɛ kɛ silamɛw a kana o bɛɛ bugɔ nin bɛɛ kelen ye a y'o woloma a ye baro kɛ n'o ye kosɛbɛ a ye livre 5 kalan ala ka livre 5 jigin a y'o kalan n'a b'o kalan n'a ye chrétiens bugɔ aw kun fɛ wallahi lahara jɔllo ala bɛ aw jɔ k'aw ɲininka la ni dalu ma sɔrɔ aw karamɔgɔ ninnu fɛ a b'a fɔrɔ siri siri ɲɔgɔn na ten ka muso bila jahanama na jaati taa n'a ye oui si les gens du livre croyaient et craignaient Dieu nous aurions effacé leurs mauvaises actions nous les aurions introduits dans les jardins du délice s'ils avaient observé la Torah l'évangile et ce qui leur a été révélé par leur Seigneur ils auraient certainement joui des biens du ciel et de ceux de la terre. Il existe parmi eux des gens modérés, mais beaucoup d'entre eux font le mal. Sourate la table servie, 5e chapitre, verset 64 à 66. Nene ni fois. Aïe. Ama verset me aflora. Amena. Korna be sika bla to jumana, ka di sata ka barake na. O tiye. Korna le kamilwe, ale le farida e. Jati. Mais ale le cheye. Fama ba'da al-haq ila dalal. Kornel yi kɛɲɛ ale de fara i da ye o bɛ se ka to yen cogo di Kornel min fɔ jalo no wa ayi tiɲɛ don a ye Kornel bila ka hadisaw de ta o de bɛ na ni mankan de diinɛ jaati se i tɛ ko hadisa ye jalo ye jaati ko Kornel ka bila en marche n'a b'an gbɛn a y'an gbɛn n'a b'an fa a y'an fa an de kuma dabila koyi ka bɔ a la aw yɛrɛ tɛna se k'an gbɛn a tɛ se k'an fa o ti ko yɛrɛ a y'an kɔrɔtiw bɔ fo ka dɛsɛ a tigɛ olu la sisan jaati cɛntɛ wa olu kɔrɔti fasugu bɛɛ a y'a bɛɛ kɛ ka dɛsɛ a y'a bɛɛ fili ka ban o kɔrɔti yɛrɛ ti ɲɛ aw bolo tuguni k'a sɔrɔ saraka jugu dugun na a bɛ se k'an bɔ kɔrɔti la wa a bɛ ko ra
ha tile naani digamina atakura fo na wo mukolo yimi na aso dum fo nyom be so sa kono abisi ga ambo ngorta ga amne ko raju ga do adi sele na bina ko na no fe ay na fe jati na tina no fe ay atwi ay ke fo mo ye ko sobe hanay karamo do suratul maida kono ayam binani ani ayam duru katalo ayam binani ani ayam kono to aya sebe ay karamo ko yini ngara ko ne na kanya fo angani mo be kala di ni mi ko ma so ba wole aminna jati tara nyoma wole arajo bona ka sigi fangi tolle bo yoro lale ko sobe ke wa tafaina ala atharihim bi isa imame nabila nunu tebeni ko adam nunu tebeni ko fe musa nunu tebeni ko fe ala ko ale ni nabi isa tugu onunu nona jésus fils de marie fils de marie de mariam mi maram ka tenye jésus christ ala ko ale ya bla kana ko sobe ni bi jonga livre kono de ni bi awsa me ka corona le kono ko sobe tanay musaddiqan lima bayna yadayhi nabi isa nana ako fami bi nabi musa ka mo bolo tawrata ako cheno jati Jésus-Christ a témoigné que la Torah est vraie ko sobe ko rade ki nan fode ni ti hadisa ide bukhari budinga ka do kan foya jati bukhari kalama budinga ka do kan ko jati ni korna kolele kira alayhi salam ni fo ma sira tara ameki ngolo fo jati noir sur blanc ko sobe ko ali isa blakana isa ko tawata yake ala ka be kingan fo min at-taurat ko tawrata ko nan wa atainahu al-injila tuma mina nabi isa ko tawrata yake wakati mina asura tawrata ma wakati mina ala surula kalingila dama ma famna afamna mina ko no fo ro na kwa tanke anga karamo mason qur'an nama ala ti lonu fo doma jati nabila isa andana folo il a témoigné sur la Torah que tu as été non alors que comme il faut te miquer il faudra lire l'évangile ala karamo na ma son Qur'an nama billahi ala ti lo fo di awma abi kuma ka shi ka kuma ka tle abe barko langolo mbankan kisa foi tara be jaba ko sobe mbaburo foi bukhari yude muslimu de burko maram de hadisi kudusi de uli to be awulo abe galo an ko abe galo san bir karamo be ngane fo ko hadisa yi galo yi ko fo la ka wuli mais an ko na ko ni ya wuli ifa foro be kar jati ami ni fo anta wonego am ko taka warla wari taw fe ka dauma jati ambe de se baga to ambe de menale son don bien fara fara wa bien barma to ko ko mini ga beta ci agola ngoma e bi labi boji fuude kamale be foro ga so be foro do ma di ko ko fe atara yala kum ga mandeni ameni il faut vraiment que si unité voir je sais pas quoi parce que je n'ai même pas en fait il faut vraiment qu'il y a quelque chose entre moi et madame quelque chose de quoi il faut parler avant m'appeler kuno ko bon ko téléphone la madame mais quand on famna pas 10 minutes hey che faut tu la kanye afuka je il faut tu la ati jara fe mara de ngate jogo juma abuma gaji na de ni muso yeso mo wala yoro fla do ngila ke bara ina su fede o yalla kane Karga bara ina su fede ja te ya mu wi ta muso lu kuna wala su ma kele ta firka yoro be fla ta minen mbako bara kima ko da bara bana abdullah ni ana ke bara ina su o ina jido dama ngate kulwa te bara ajara da ko jugu meniya soma foi am ngana ta hay ka fara mora ma foi ke ya do fara tibani ka adu ngati tibani ala do sa dara le ma foi adu ngane c'est du mo de dini fawi jati aiso ala tama ko aw sanino aw fara c'est du mo le bolo koy ko sabege ako haramun nasi haramu am nasi sel ga dibe am fara mu jakke ko ba ko wuli o flam ko bi crédit mo wala ala le am ko man daw yalla le daw fana ko sobe abi jey fete kaka fisla do kata ni na fa sunde ni bla san fe ni aw sona ala kama ala ba son nabi sa sona tawratama ala linjila dama jati tanaye fihi hudan Allahu akbar ako fihi
fi ay aba aro kameo jati aw ga kala ngem ma kwa ki medin kwa ki siri kwa ga dueti kwa dubturu soro kwa ga dubturu bawe ako fi hudan kosobe l'évangile de Jésus-Christ l'injila de Christian nga che aka livre ala ko kana ba kono kosobe femi kana ni femi ngone ko haramu ko mai